গুজরাতের ছট পুজোর সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। মোরবি এলাকায় মচ্ছু নদীর ওপর ভেঙে পড়ল ব্রিজ এবং এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী তিনি রয়েছেন গুজরাতে। তার নির্বাচনী সফর এই মুহূর্তে চলছে নির্বাচনের আগে এবং তার মধ্যেই এই দুর্ঘটনা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। মচ্ছু নদীর ওপর ভেঙে পড়ল কেবল ব্রিজ মেরামতি করার পর উদ্বোধন হয়েছিল 4-5 দিন আগেই এবং তার মধ্যে এই বিপর্যয়। সাধারণ মানুষদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল এই ব্রিজটিকে 4-5 দিন আগেই এবং বলা হয়েছিল যে ব্রিজটি সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছে। 15 বছরের জন্য গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছিল নির্মাণকারী সংস্থার পক্ষ থেকে এবং সেখানে প্রচুর মানুষ আজ ছট পুজো উপলক্ষে ভিড় করেছিলেন। তার মধ্যেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। অন্ততপক্ষে 400 জন পুণ্যার্থী, তাদের মধ্যে শিশু মহিলারাও থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত 10 জনের দেহ এখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি, যে ব্রিজটি ভেঙে পড়েছে, কিছু অংশ এখনো উপরের দিকে রয়েছে, ঝুলে রয়েছে। একটা খুব বড় অংশ কিন্তু পুরোপুরি ব্রিজের একটা বড় অংশ তা জলের তলায় চলে গিয়েছে। আপনারা সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন এবং ব্রিজের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কি অবস্থা। ব্রিজ বেয়ে ক্রমশ ওঠার চেষ্টা করছেন বহু মানুষ। ব্রিজের যে অংশটি এই মুহূর্তে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে সেখানে কোনো ক্রমে মানুষজন উঠবার চেষ্টা করছেন। উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে, কিন্তু এমনই জায়গায় এই ঘটনা ঘটেছে যে খুব সহজে তাদের কাছে পৌঁছতেও পারছেন না উদ্ধারকারী দলের যারা সদস্য রয়েছেন তারা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মহিলারাও রয়েছেন এবং রয়েছেন শিশুরা, তারা উঠবার চেষ্টা করছে। ব্রিজের পাশে যে কেবল রয়েছে সেই কেবল বেয়ে এবং অনেকেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নদীর মধ্যে রয়েছেন। 10 জনের দেহ এখনো পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে। যারা সাঁতার জানেন না তাদের কি পরিস্থিতি হয়েছে সেটা এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। উদ্ধারকারী দল এই মুহূর্তে সেখানে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে। মনে করা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল তিনি ঘটনাস্থলে যেতে পারেন। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী তিনি টুইট করেছেন, তিনি গুজরাতে রয়েছেন এবং তিনি টুইট করে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তার কথা হয়েছে, গোটা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হয়েছে। তবে যেটা সব থেকে বেশি চিন্তার বিষয় তা হলো কিভাবে এই 400 জন পুণ্যার্থীকে এই ব্রিজে উঠতে দেওয়া হলো। যদিও এটা বলা হচ্ছে যে নির্মাণকারী সংস্থা এই ব্রিজ তৈরি করেছিল তারা দাবি করেছিল যে 15 বছরের জন্য এই ব্রিজ একেবারে গ্যারান্টি দিয়েছিল, তারা কিচ্ছু হবে না, কিন্তু একেবারে উদ্বোধনের 4 দিনের মাথায় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। উৎসবের দিনে এই মুহূর্তে আধার নামলো গুজরাতের মোরবিতে। मच्छू नदी एक डैम पर बनी, मतलब मच्छू नदी पर एक डैम बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर अगर डैम के दरवाजे अगर बंद थे तो फिर पानी का बहाव जो उतना तेज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी अंधेरा हो चुका है तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू में दिक्कतों का सामना ज़रूर होगा, क्योंकि अंधेरे में कौन कहाँ फंसा हुआ है पानी में, किसकी मदद से वो अपने आप को बहाव से बचा कर रखा हुआ है, वो सब पता लगाना, वो गश्तखोरों को कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत ज़रूर आएगी। क्योंकि अगर किसी को तैरना नहीं आता है तो वो पानी में कितने नीचे तक वो डूब चुके हैं, इन सब की जानकारी भी जो है वो गश्तखोरों को निकालनी होगी। पूरा नीचे तक जाना होगा कि आखिरकार नीचे भी कोई फंसा हुआ है या नहीं। हालांकि हादसे में जब पानी में बहते हैं लोग और तैरना नहीं आता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा ज़रूर होता है। अब तक 10 से ज़्यादा लोगों की मौत की बात जो है वो कही जा रही है, लेकिन 150 लोगों की बात ये कही जा रही है कि अभी भी पानी में मौजूद है। तो आप सोचिए बहुत बड़ा हादसा है। अब जिम्मेवारी किसकी है? काम पूरी तरह से चल रहा था, मेंटेनेंस का, रिपेयरिंग का और रिनोवेशन का। पुल पूरी तरह से बंद था, जर्जरित हालत में था, इसीलिए पूरी तरह से पुल को जो है वो बंद रखा गया था, किसी को भी वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी। काम पूरा होने के बाद जब उस ओरेवा कंपनी के एमडी को लगा कि अब पूरी तरह से पुल तैयार हो चुका है, उसी के बाद उन्होंने खुद ही इनोग्रेट किया है गुजरात में नए साल के दिन, और तब से करीब 12,000 से ज़्यादा लोग जो है वो जा चुके थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस वक्त पीएम ने जो ट्वीट किया है, पीएम ने सीधे तौर पे निर्देश दिए हैं कि पूरी रिपोर्ट क्लोजली मॉनिटर करके प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए। गुजरात सरकार को निर्देश दिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द सभी लोगों को जो है वो बचाया जाए, कोई बड़ा हादसा होने ना दिया जाए। अभी जिस तरीके की खबरें हैं कि 10 से 15 लोगों की मौत है, लेकिन वो आंकड़ा बढ़े नहीं, उसका ध्यान रखने के लिए पूरी तरह से निर्देश दिए गए और सीधे तौर पर कहा है कि अगर एनडीआरएफ की ज़रूरत होती है या फिर सेंट्रल किसी और अन्य एजेंसियों की ज़रूरत होती है तो सीधे तौर पे
गृह मंत्रालय की मदद से जो है ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तत्काल प्रभाव से शुरू करवाया जा सकता है। लेकिन गुजरात सरकार ने, जैसे मैंने बताया कि एसडीआरएफ की टीमों को मौके पर भेज दिया है। अब एनडीआरएफ की ज़रूरत है या नहीं, ये तो खैर वहाँ पर जब रेस्क्यू तेज़ी से चल रहा है कुछ समय का इंतज़ार करना होगा। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट स्थानिक प्रशासन की तरफ से जब तक नहीं आता है तब तक स्थिति जो है किसी भी प्रकार की साफ नहीं होगी। लेकिन प्रधानमंत्री गुजरात में है, केवड़िया में पहुंचे तो सीधे तौर पर निर्देश दिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को कि पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो क्लोजली मॉनिटर करके प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए।